हेलो गाइस, हमने एक नॉवल स्टार्ट किया था पावरलेस, जो कि लिखा है लॉरेन रॉबर्ट्स ने। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका चैप्टर 18। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पीडन। मुझे लगभग यकीन है कि मैं एक ऑर्डिनरी नहीं हूँ। मेरी असल पावर शायद ये है कि मैं आसानी से झूठ बोल सकती हूँ। झूठ बोलना कि मैं कौन हूँ, किसको ट्रस्ट करती हूँ और यहाँ रहकर कितनी खुश हूँ। हाँ, ट्रायल्स असल में फिजिकल गेम्स का सिलसिला है, लेकिन ये उतने ही खतरनाक होते हैं जब बात मेंटल ट्रायल्स की आती है। मुझे लोगों का दिल जीतना होगा, उन्हें कन्विंस करना होगा कि मुझे ये ट्रायल्स उनसे ज़्यादा पसंद है। मैं चाहती हूँ कि उनके वोट्स मुझे ज़िंदा रखें, लेकिन अगर मुझे ये चीज़ जीतनी है तो मुझे उनके वोट्स चाहिए। मैं डाइनिंग टेबल के गिर्द नज़र घुमाती हूँ, जहाँ खामोशी और टेंशन हवा में घुली हुई है। हर शख्स का जिस्म तनाव में है और बातचीत चल रही है। रूम का माहौल घुटन पैदा कर रहा है, जैसे सबको सांस लेने में मुश्किल हो रही हो। खामोशी सिर्फ लोगों की चबाती हुई आवाज़ से टूट रही है। ये कहना सेफ है कि हम सब बेचैन से हो गए हैं। इतना कि एस और ब्रैक्सटन के दरमियान ट्रेनिंग यार्ड में लड़ाई भी हो गई। और अनसरप्राइजिंगली उस लड़ाई की शुरुआत एस ने की। मुझे अंदाजा भी नहीं कि एस ने क्या किया होगा कि ब्रैक्सटन जैसे पेशेंट शख्स को क्रैक कर दिया। लड़ाई इतनी बुरी थी कि 4 इंपीरियल्स को उनको हटाना पड़ा, लेकिन फिर भी दोनों लड़ने के लिए तैयार खड़े थे। मेरी नज़र आहिस्ता आहिस्ता मेरे ओपोनेंट्स पर घूमती है और रुक जाती है सब्ज आंखों की झिलमिलाते हुए नज़र पर, जो पहले से मुझे घूर रही थी। मैं गहरी सांस अंदर खींचती हूँ, अपने आप को तैयार करती हूँ उस गुस्से को रोकने के लिए जो मुझे हर दफा किंग को देख कर आता है। नहीं, किंग नहीं, किट मुझे वापस देख रहा है। उसकी आंखें अपने बाप जैसी हैं कि मुझे आंखें झपकनी पड़ती हैं ताकि किंग की तस्वीर को जहन से हटाकर उस लड़के पर फोकस करो जो मेरे सामने है। उसने मुझे देखा, उसकी मुस्कान नरम थी और उसकी आंखें मेरे चेहरे पर घूम रही थी। मैं भी वापस मुस्कुरा दी, लेकिन फौरन नजर हटा ली, उसकी निगाह से बचने की कोशिश करते हुए। जैसे ही मेरी आंखें पुरानी जानी पहचानी सी आंखों से मिली, अचानक मैं उस तूफान में घुल गई जो उसकी स्टील जैसी ग्रे आंखें पैदा करती थी, जो घनी पलकों से घिरी हुई थी। काई अपना सर थोड़ा झुकाकर मुस्कुराया, ऐसे कि मैं बेचैनी में अपनी उंगली के अंगूठे पर पहनी हुई रिंग घुमाने लगी। मुझे लगता है वो भी पागल हो रहा है मुझे समझने की कोशिश में, जैसे मैं उसे समझने की कोशिश करती हूँ। काय की निगाह मेरे अंगूठे पर घूमती है और अब वो रिंग देख रहा है जो मैं घुमा रही हूँ। उसकी आंखों में चमक है जब वो टेबल पर झुककर मेरी तरफ आता है। ग्रे, तुम्हें कोई चीज नर्वस कर रही है? प्लेग्स, कोई शख्स इतना इन्फ्यूरिएटिंग और इन्फैचुएटिंग कैसे हो सकता है? और तुम्हें किस चीज ने ऐसा इम्प्रेशन दिया कि मैं नर्वस हूँ? वो हल्की सी आवाज निकालकर अपनी खुरदरी दाढ़ी पर हाथ फेरता है। क्या मैं इस बात से शुरू करूं कि तुम वो रिंग घुमा रही हो, या फिर इससे ज्यादा ऑब्वियस बात ये कि तुम एक छुरी को मजबूती से पकड़ी हुई हो? मैं पलकें झपकाती हूँ, फिर नीचे देखती हूँ। वाकई मेरे हाथ में एक स्टेक नाइफ है, लेकिन मुझे पता भी नहीं ये कब आ गई। मैं उसे देखकर हंस पड़ती हूँ और हैंडल से अपनी उंगलियां धीरे से हटाती हूँ। जब मेरी नज़र फिर उससे मिलती है, उसकी आंखें पहले से ज्यादा नरम और मुतलाशी लगती हैं। और सबसे परेशान करने वाली बात यह है कि मैं भी उसे उसी नज़र से देख रही हूँ जैसे वो देख रहा है, चाहे हम दोनों मुख्तलिफ चीज़ें देख रहे हैं। मैं उसे देखती हूँ, एक ऐसा शख्स जो कंफ्यूजिंग और कैप्टिवेटिंग है, घमंडी भी और कैलकुलेटिंग भी। लेकिन जितना ज़्यादा मैं उसके बारे में सीखती हूँ, उतना ही कम मुझे लगता है कि मैं उसे जानती हूँ। वो शायद सिर्फ उन्हीं के लिए नरम है जिनसे वो सच्ची मोहब्बत करता है, और ये बात वाज़ेह है। लेकिन उसने अपने गिर्द दीवार खड़ी कर रखी है, अपने आप को महफूज कर रखा है, मास्क पहने हुए हैं, जो उसे समझना बहुत मुश्किल बनाता है। मेरा दिमाग हमारी लड़ाई की तरफ चला जाता है, उसके हाथों का एहसास, मजबूत और काबिल एतमाद। उसे लड़ाई करते हुए देखना ऐसा है जैसे किसी डांसर को देखना, जो अपने जिस्म के अंदर से म्यूजिक महसूस करता हो। वो लड़ाई के लिए पैदा हुआ था, मारने के लिए पाला गया था, और मुझे ये याद रखना होगा। अचानक मेरी सोचों का सिलसिला टूट जाता है जब एक नौकर मेरी प्लेट उठाने के लिए हाथ बढ़ाता है। आदतन मेरी उंगलियां फौरन 2-3 रोल्स उठाना चाहती हैं, इससे पहले कि ये उठा लिए जाएं।
अभी तक मुझे रेगुलर और वो भी नरिशिंग मील्स खाने की आदत नहीं हुई। मैं हर दिन अपने अंदर की चोरी करने वाले इंस्टिंक्ट से लड़ती रहती हूँ, जो मुझे चीख कर कहता है कि जितना खाना मिल सकता है ले लो। कुर्सियाँ मार्बल फ्लोर पर घिसकती हैं। जब मेरे आसपास लोग उठने लगते हैं, तभी एक नरम हल्की सी आवाज़ कमोशन के ऊपर सुनाई देती है और हम सब रुक जाते हैं और उस आवाज़ की तरफ घूमते हैं। क्वीन ने अपने हाथ समेटकर अपने सामने रखे हुए हैं, एक साफ सुथरी नेवी गाउन पर झुके हुए हैं, जो ढलती हुई धूप में चमक रही थी। वो हमें मुस्कुराकर देखती है और उसकी आंखों की चमक मुझे हल्की सी काई की याद दिलाती है। सिर्फ चंद दिन रह गए हैं पहली बॉल में। लेडीज, मुझे यकीन है आप सबने अपने गाउन सेलेक्ट कर लिए होंगे या अपनी मेड से बात कर ली होगी गाउन तैयार करवाने के लिए। मैंने अभी तक दोनों में से कोई काम नहीं किया। ओह, और अपने डांस की प्रैक्टिस करना मत भूलना, क्वीन मुस्कुराहट के साथ कहती है। मुझे यकीन है कि आप सब लोगों पर अच्छा इंप्रेशन देना चाहेंगे। ओह, मैं ज़रूर कोई अच्छा इंप्रेशन दूंगी। वो अपना सर हिलाकर सबको डिसमिस कर देती है और मैं फौरन दरवाजे की तरफ बढ़ती हूँ। इरादा यह है कि अपने कमरे में जाकर इलाही से गाउन के बारे में मशवरा करूँ। ईडन, मेरे कदम रुक जाते हैं। उस आवाज़ की गर्मी और मेरे नाम की पुकार से मुझे पता चल जाता है कि ये काई नहीं है जो मेरे पीछे है। नहीं, ये उसका भाई है। मैं अपने पैरों पर घूमती हूँ और काई को देखती हूँ अपनी तरफ आते हुए। उसके ब्लॉन्ड बाल बिखरे हुए हैं और उसकी मुस्कान दिलकश है। मैं मुश्किल से निगलती हूँ जब वो पास आता है और अपनी उन सब साखों से मुझे देखता है जो उसने एक कातिल से विरासत में ली हैं। हे, वो गर्म लहजे में कहता है, क्या मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे तक छोड़ दूँ? हाँ, बिल्कुल नहीं, मैं कहती हूँ झूठी सी मुस्कान के साथ। हम दोनों हॉल के रास्ते चलने लगते हैं, कंटेस्टेंट्स के विंग की तरफ। मुझे तुम्हें तुम्हारे इंटरव्यू पर मुबारकबाद देनी थी, वो कहता है, उसकी आवाज़ में फखरिया रंग है। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम सब कुछ ठीक करोगी? मेरी सोच वापस इंटरव्यू पर जाती है जहाँ मैंने तमाम बात बिगाड़ दी थी, सिर्फ एक सवाल का ठीक जवाब देने के बजाय। सर्वाइवल। मैं ये उम्मीद करती हूँ कि मैं जिंदा बची रहूँ। मैं अपने आप पर हंसने वाली होती हूँ। अच्छा, ये तो खुशी की बात है कि फ्यूचर किंग मेरी गर्दन नहीं कट पाएगा अपने किंगडम का मोटो बिगाड़ने पर। मैं अपनी जबान दबाती हूँ, लेकिन जो अल्फाज निकल चुके थे उन्हें रोकने में देर हो चुकी थी। वो हंस पड़ता है। उसकी हंसी गहरी और राहत देने वाली थी। वो अपने गर्दन के पीछे हाथ फेरता है, अब भी मुस्कुराता हुआ कहता है, असल में वो तो मेरा फेवरेट पार्ट था। मैं उसे कंफ्यूज लुक देती हूँ। ये क्या था अब? हाँ, उसकी हंसी उसकी आवाज़ से निकल जाती है जब वो रुक कर मेरी तरफ देखता है, हमें हॉलवे के दरमियान रोकते हुए। ये सबसे ज़्यादा रियल बात थी जो किसी ने इन इंटरव्यूज़ में कही है। मैं उसका चेहरा देखती हूँ, कोशिश करती हूँ कि उसके चेहरे में उसके वालिद की झलक को इग्नोर करूँ। मतलब ये सबसे स्टूपिड बात थी जो किसी ने इंटरव्यूज़ में कही है। उसकी हल्की हंसी दीवारों से टकराकर गूंजती है। शायद। वो रुककर नीचे मेरी तरफ देखता है। लेकिन अगर इससे तुम्हें अच्छा महसूस होता है तो मैं भी यही सोचता हूँ कि तुम गलत नहीं थी जब तुमने कहा था कि तुम सरवाइव कर लोगी। और मैं एडमायर करता हूँ कि तुमने अपनी असल फीलिंग्स बोली। मैं इतनी शॉक्ड होती हूँ उसकी बातों की सिंसेरिटी से कि मैं ज़ोर से हंसती हूँ। तो तुम मुझे अक्सर एडमायर करते होगे क्योंकि मैं तो ज़्यादा बोलती रहती हूँ। मैं तुम्हें अक्सर एडमायर करती हूँ। उसकी आंखें ऐसी लगती हैं जैसे ये 5 अल्फाज कह रही हों जो वो कहना नहीं चाहता था। और पहली दफ़ा मैं उसे एज अ किंग नहीं बल्कि सिर्फ एक शख्स की तरह देखती हूँ। मैं गला साफ करती हूँ और वापस चलने लगती हूँ हॉलवे में। किट मेरे साथ है जब तक कि मैं अपने कमरे के सामने रुकती हूँ। मैं दरवाज़ा खोलती हूँ और कहती हूँ, शुक्रिया मेरे साथ चलने के लिए। मैं थोड़ी रुकती हूँ और कंधे के ऊपर मुस्कान देती हूँ। अब मैं कह सकती हूँ कि मुझे फ्यूचर किंग ने एस्कॉर्ट किया है। मैं दरवाज़ा पार करती हूँ जब उसके अल्फाज जल्दी से निकल जाते हैं। हाँ, और अगर तुम अलाउ करोगी तो मैं फिर करूँगा। मैं घूमकर उसे बिल्कुल पीछे पाती हूँ। क्या? उसका चेहरा एक मुस्कान में खिल उठता है जो शायद एक रॉयल को थोड़ा शाय बनाता है। मिस ग्रे, क्या तुम बॉल में मेरी पार्टनर बनोगी? मैं अगला सांस लेते हुए लगभग रुक जाती हूँ। जवाब देने के बजाय मेरी अपनी बेवकूफ़ाना हंसी निकलती है। मैं कब से मिस ग्रे हूँ? उसका चेहरा मुस्कुराहट से भर जाता है जो मुझे उसके भाई की याद दिलाता है।
جب سے تم نے مجھے فیوچر کنگ کہنا شروع کیا۔ اور تمہیں اچھا نہیں لگتا کہ میں تمہیں فیوچر کنگ بلاتی ہوں؟ میں حیران ہو کر پوچھتی ہوں، کیونکہ مجھے لگا تھا کہ اسے ٹائٹل اور پاور پسند ہوگی۔ میں نہیں چاہتا کہ مجھے ایسا ٹائٹل دیا جائے جو میں نے ابھی ارن نہیں کیا یا جس کے لائق ابھی نہیں بنا، وہ سیدھا کہتا ہے۔ اس لیے تو میں نے تمہیں فیوچر کنگ کہا۔ وہ مسکراتا ہے، خاموشی ہمارے درمیان ہوتی ہے، پھر کہتا ہے، مس گرے، تم کبھی میرے سوال کا جواب نہیں دیتی۔ میں اس کی آواز میں اس کی آفر سنتی ہوں، اس کی آنکھوں میں وہ چپ سوال دیکھتی ہوں جسے میں نظر انداز کر رہی تھی۔ اگر میں ہاں کرتی ہوں اس کی پارٹنر بننے کے لیے تو ہم صرف کٹ اور پیڈن ہوں گے، اگر نہ کرتی ہوں تو پھر بس ٹائٹلز ہی رہتے ہیں۔ ہاں کہو اور میں رول نبھاؤں گی، نہ کہو اور لوگوں کو خوش کرنے کا چانس کھونا پڑے گا۔ فیوچر کنگ کے ساتھ چلنا اور اس چہرے کی طرف دیکھنا جو میرے والد کے قاتل جیسا ہے، میرے لیے اچھا خیال نہیں ہے، لیکن ایلیا کے لوگوں کے لیے یہ دلکش سوچ ہے۔ مجھے ان کی اٹینشن مل جائے گی، ایک ڈراؤنا لیکن ٹیمپٹنگ سوچ ہے۔ میرے ہونٹوں پہ ہلکی سی مسکان آ جاتی ہے جب میں سوچتی ہوں ایک پرانی سلمر اور ایک فیوچر رولر کا ساتھ ساتھ چلنا، بالکل اپوزٹ تصویر، سب سے پاورفل مرد اور سب سے پاور لیس عورت۔ ہاں کٹ، تمہاری پارٹنر بننا میرے لیے آنر ہوگا، میں دھیمی آواز میں کہتی ہوں مسکراہٹ کے ساتھ۔ رول نبھاؤ۔ کٹ ہنسی روک نہیں پاتا، سکون بھری آواز میں کہتا ہے، مجھے امید تھی تم یہی کہو گی پیڈن۔ الائے، ہیلپ، پلیز۔ میں اپنے وارڈروب کو گھور رہی ہوں، پاگل سی ہو کر، سب رنگوں اور گاؤنز کے سٹائلز دیکھ کر۔ بال کے لیے کون سی پہنوں؟ مجھے اچھا امپریشن ڈالنا ہے۔ ہاں بالکل، لیکن تم ان ڈریسز میں سے کوئی بھی نہیں پہنو گی، الائے بیچ میں ہی بولتی ہے ہنس کر۔ میں سر پیچھے کر کے گرون کرتی ہوں۔ ان میں کیا مسئلہ ہے؟ میں ملٹیپل ڈیزلنگ ڈریسز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتی ہوں۔ وہ وارڈروب کی طرف انگلی کر کر کہتی ہے، کوئی بال گاؤنز نہیں ہے۔ اگر تم ان میں سے کوئی پہنو گی تو امپریشن ضرور پڑے گا، لیکن اچھا نہیں ہوگا۔ تو اب کیا کریں؟ میں اپنی اریٹیشن چھپائے بغیر کہتی ہوں۔ شاید الہی نے محسوس کر لیا تھا، اس لیے وہ نرمی سے کہتی ہے، ہمیں تمہارے لیے ایک ڈریس بنوانی ہوگی فوراً۔ مجھے کچھ بہت اچھی سیمسٹریسز معلوم ہے جو تمہیں بہت خوبصورت گاؤن بہت جلدی بنا دیں گی۔ تمہیں صرف اسٹائل اور گرین کا شیڈ چوز کرنا ہوگا۔ یہ عام بات تھی کہ عورتیں ان بالز میں ہمیشہ گرین گاؤنز پہنتی تھیں، کیونکہ ایمرلڈ ایلیا کی کنگڈم کا رنگ تھا۔ یہ کوئی رول نہیں تھا، بس ایک رواج تھا جو سب کرتے تھے، ٹپیکل ٹریڈیشن، تھکانے والا۔ الائے سیمسٹریسز کے بارے میں بولتی رہتی ہے کہ ان کا کام کتنا اچھا ہے، اور پھر مجھے یاد آتا ہے میں ایک سیمسٹریس کو جانتی ہوں، ایک کے ساتھ رہتی تھی۔ اچانک مجھے بہت بھاری لگتا ہے جو میں نے کیا، نہیں جو میں نہیں کر سکی۔ ادینہ، اس سے کیا ہوا وعدہ میرے ذہن میں گونجتا ہے، یاد دلاتا ہے کہ میں اسے بھول گئی تھی۔ میں نے وعدہ کیا تھا اس سے ملنے کا، اور پھر بھی بس تب یاد آتا ہے جب مجھے کنوینئنٹ ہوتا ہے۔ میں گیل سے گھٹ جاتی ہوں، گلا بن جاتا ہے، خود کو اپنی سیلفشنس کے لیے اندر ہی اندر کوستی ہوں۔ مگر یہ پہلی دفعہ نہیں ہے جب میں ادینہ کے معاملے میں سیلفش بنی ہوں۔ میں اس رات بھی سیلفش تھی جب 2 سال پہلے میں اسے دکان کی چھت پر ملی تھی، زخمی اور پریشان، بس یہ چاہتے ہوئے کہ کوئی مجھے سمجھ لے۔ بارش کے قطرے میرے چہرے پر گر رہے تھے جب میں ستاروں کو گھور رہی تھی جو میرے آنسوؤں کے ساتھ مل کر بہہ رہے تھے اور ان تازہ زخموں کو جلن دے رہے تھے جو مجھے اس صبح ایک امپیریل سے ملے تھے۔ ادینہ نے چھت کے کنارے سے اپنے آپ کو کھینچ کر اوپر نکالا اور پھولتے ہوئے سانس میں کہنے لگی کہ اسے یقین تھا کہ میں اسے یہی ملوں گی، بالکل ویسے ہی جیسے اسے یقین تھا کہ دوبارہ کبھی کسی دکان پر چڑھنا نہیں پڑے گا۔ لیکن اس کی مسکان غائب ہو گئی جب اس کی نظر مجھ پر پڑی۔ میں بارش میں کانپ رہی تھی، گھٹنوں کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے۔ میں تھک گئی تھی کوئی اور بننے کی کوشش کرتے کرتے، جبکہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ میں اصل میں کیا ہوں۔ اس لیے میں نے اس رات آسمان کو گھورنا ڈیسائیڈ کیا، اور ہمیں ستاروں میں اپنی سملیرٹی دکھائی دی۔ میں ایسے تنہا تھی جیسے ستارے ہوتے ہیں، سب دیکھتے ہیں مگر کوئی اصل میں دیکھتا نہیں۔ اور پہلی دفعہ میں چاہتی تھی کہ کوئی مجھے دیکھے۔ یہ میرا سیلفش ہونا تھا کہ میں نے ادینہ کو اپنے پاسٹ، پریزنٹ اور سب کچھ جو درمیان تھا بتا دیا۔ بس میرا اصل جاننا ہی اسے خطرے میں ڈال دیتا تھا، اور پھر بھی ہم دونوں اس بات کے باوجود اور قریب ہو گئے۔ اس نے مجھ پر یقین کیا، اس نے میری بات سنی جب سچ میرے آنسوؤں کے ساتھ نکل رہا تھا،
اور وہ رک گئی، مجھے چھوڑ کر نہیں گئی، جبکہ اسے پتہ چل گیا تھا میں اصل میں کیا ہوں، اور کبھی مجھے اپنی کمزوری پر اتنا سکون نہیں ملا تھا۔ الہی، میں آہستہ سوچ سمجھ کر کہتی ہوں، کیا ہو اگر میں کسی سیمسٹرس کو جانتی ہوں؟ وہ تھوڑی دیر سوچتی ہے، پھر کندھے اچکا کر کہتی ہے، ٹھیک ہے، کیا تم نے یہاں محل میں کسی سے ملاقات کی؟ نہیں، وہ لوٹ سے ہے۔ الہی مجھے شک بھری نظر سے دیکھتی ہے، لیکن میں جلد بازی میں بولتی رہتی ہوں، وہ لاجواب ہے، میں گارنٹی دیتی ہوں کہ وہ ایلیا کی سب سے خوبصورت ڈریس بنائے گی جو کسی نے دیکھی ہوگی۔ ٹھیک ہے، میں لینی سے بات کر سکتی ہوں کہ وہ تمہیں وہاں لے جائے اسے لانے کے لیے۔ پھر وہ فوراً ایڈ کرتی ہے، بس شرط یہ ہے کہ اسے یہاں رہنے کی اجازت مل جائے۔ میری بھویں تنگ ہوتی ہے، اسے لانے کے لیے؟ جی ہاں، اگر تمہیں وہاں جانے کی اجازت مل گئی تو وہ تمہارے ساتھ یہاں آئے گی اور پھر ٹرائلز ختم ہونے تک تمہاری پرسنل سیمسٹرز بن کر یہاں رہے گی، یا پھر تب تک جب تک… وہ چپ ہو جاتی ہے، باقی الفاظ خون کی تیز دھڑکن میں ڈوب جاتے ہیں۔ میرا دل اتنی زور سے دھڑک رہا ہوتا ہے جیسے میں کسی لڑائی کے بیچ میں ہوں۔ ادینا یہاں رہے گی میرے ساتھ، اسے کھانا ملے گا، پیسے ملیں گے، میں اسے دیکھ پاؤں گی، وہ سیف ہوگی۔ میں ایک لمبی سانس لیتی ہوں جو میرے گلڈ کو ہلکا کر دیتی ہے۔ الہی وعدہ کرتی ہے کہ وہ لینی سے لوٹ جانے کی بات کرے گی، پھر مجھے گڈ نائٹ کہہ کر کمرے سے نکل جاتی ہے۔ میں اپنے بستر پر گر جاتی ہوں، اوپر چھت کے نقش دیکھتی ہوں۔ مجھے نہیں پتا میں وہاں کتنی دیر تک پڑی رہتی ہوں، بس امید اور خوشی کے جذبات محسوس کرتی ہوں، ادینا کو سیف اور خوش دیکھنے کے خیال پر۔ اور پھر دروازے پر ہلکی سی دستک ہوتی ہے جو میری ساری سوچوں کے سلسلے کو توڑ دیتی ہے۔